Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita nak masuk 4.2 iaitu determine polarity ataupun about polarity. Okey, first of all saya nak tunjuk dulu point yang perlu ada jika nak jawab geometri ataupun polarity. Okey, untuk predict geometri, you kena ada 5 point. Okey, point yang pertama is about draw Lewis structure. Point yang kedua, you stated how many BP and LP. Then bila dah tahu berapa total EPA dia, boleh masukkan dia punya basic shape. Okey, kemudian step number 3 you masukkan kelas, alright, berapa BP, berapa LP, dan kemudian you statekan geometri dan draw bersama angle. Itu kalau predict geometry. Okay. Kalau you nak jawab predict polarity ataupun you sebut determine polarity, all these point kena ada di dalam your answer. Okay, first step adalah draw Lewis structure. The second one macam biasa, nyatakan berapa BP, berapa LP, statekan dia punya basic shape. Okay, the third one adalah kelas yang terlibat. Okay, contoh AB3 ke or AB2. Kemudian nyatakan geometri dia. Alright, kemudian drawkan geometri bersama angle. Kemudian you labelkan bond dipole pada each polar bond. Dan number 7, you nyatakan okay, polar bond di mana yang polar or non-polar. Okay, step seterusnya nyatakan molekul itu adalah symmetrical or asymmetrical. Okay, kemudian you nyatakan sama ada bond dipole can cancel or cannot cancel each other. Kemudian masukkan dia punya mu equal or not equal to 0. The last one baru you concludekan sama ada dia polar or non-polar molecule. Okay, methane. Okay, the first step, apa yang perlu kamu buat adalah macam kita tengok tadi, checklist tadi. Yang pertama, you kena draw Lewis structure dekat saya. Okay, carbon 4, H1 darah 4, so total 8. Okay, your central is your C, the rest as your terminal, minus 8 bonding electron will become 0. Alright, this is your Lewis structure. Formal charge all the atom is 0. Okay, the next step, you masukkan berapa BP. Okay, macam biasalah nak kira BP, LP, fokus pada central sahaja. BP adalah 4 BP campur 0 lone pair will become 4. Dia punya EPA dia. Okay, electron pair arrangement. Alright, dia punya basic shape kalau 4 adalah dinamakan tetrahedral. Okay, kelas adalah AB4 which has 4 bonding pair. Right. The next step, you kena drawkan geometri tersebut. Alright. Okay. Geometrinya adalah tetrahedral. Okay. Basic dan geometri adalah sama. Dia punya nama tetrahedral because your central tak ada lone pair. Ingat macam saya pernah cakap, kalau basic dan geometri namanya sama jika your central tiada lone pair. If your central ada lone pair, basic dan geometri namanya tak akan sama. Alright. Okay, selepas tu kita akan drawing dia punya geometri. C, H, H, H dan H. Masukkan sekali dengan angle dia, 109.5 degrees. Okay, the next step, kita nak label bond dipole. Okay, when I say bond dipole, mana simbol bond dipole? Okay, ini simbol bond dipole. Okay. You ada, dipanggil di sini panggil cross end. Okay, di sini panggil cross end. Di sini panggil headed dia. Okay, cross end ini adalah untuk element more electropositive. Kalau headed di sini ada towards kepada most electronegative atom. Okay, so now the next step kita nak masukkan bond dipole pada setiap bond yang berada dalam your geometry. Kita tak masukkan bond dipole di dalam Lewis. Okay, kita masukkan bond dipole di dalam geometry. So, setiap bond itu kena letak bond dipole. Okay, nak letak bond dipole hanya pada polar bond. Kalau dia ada non-polar bond, no need to put a bond dipole. Okay, so sekarang antara C dan H ini, okay, C this H, C and H, C and this H, all this bond kita akan kira sebagai non-polar bond. Okay, walaupun dia berbeza elemen, tetapi kalau diukur dia punya electronegativity, okay, C ini nilainya 0.2, H ini nilainya 0.1. Kalau kita kira perbezaan electronegativity antara C dan H, bezanya hanyalah 0.1. So, dia nak cari, kalau bezanya 0.1, iaitu less than 3.0, dia dikira non-polar bond. Itu secara general, kalau you nak tahu. Okay, so sekarang, untuk information awak, C dan H dikira sebagai non-polar bond. Sebab, the reason kalau ditanya, because electronegativity between C and H is almost similar. Right? So, kalaulah ini semua bond ini adalah non-polar bond, saya tak perlu letak this bond dipole. Okay. So, kalau tak perlu, kita akan pergi ke the next step. Iaitu kita kena letak, kita kena stated kan, either all this bond, polar ke non-polar.
So, saya akan nyatakan all bond between C and H is non-polar bond. Right? Saya kata all sebab sini sebenarnya terminalnya sama. Sebab tu saya rangkumkan sekali all bond. Okay? Next step. Adakah terminalnya sama? Ya. Jika terminalnya sama, at the same time, tak ada lone pair pada central, kita akan conclude molecule CH4 is symmetrical. Okay? Macam mana tahu symmetrical? Dengan syarat all terminal is similar. And at the same time, no lone pair pada central. So, bila kita ada dua syarat tersebut, kita boleh assume this molecule is symmetrical. Okay? That means mu is equal to 0. Thus, CH4 is non-polar molecule. Okay? Kalau you nak tambah untuk point yang ni, boleh juga molecule CH4 is symmetrical. Ataupun ayat lain, all bond in CH4 are arranged symmetrically. Okay? Ini untuk point yang ni. So, ini jawapan. Ini conclusion masih tak last sekali. Tetapi, dari Lewis sampai bawah, dikira sebagai jawapan untuk predict or determine polarity. Kita pergi ke contoh yang kedua, iaitu CH3Cl. Okay. As usual, first step, kita akan kira valence electron untuk tentukan dia punya Lewis structure. Carbon 4, H1 darab 3, Cl is 7. So, 14. Your central is C. The rest as your terminal. Alright, minus 8 bonding electron. So, it's dot. Octetkan your terminal. Minus 6 dot. Balance 0. Okay, then kira formal charge. Okay, then octetkan your central. Already octet your carbon here. Okay, first step. Second step, nyatakan dia punya BP. Okay, 4 BP plus 0 LP, your APA will become 4. So, dia punya basic kalau 4 adalah tetrahedral. Okay, your class adalah AB4, which has 4 bonding pair. Right. After class, nyatakan dia punya name of geometry. Your central, no lone pair. Okay. So, basic shape akan sama dengan nama geometry. Again, your answer here, tetrahedral. Okay, next baru kita draw dia punya geometry. C, H, 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 Cl. Okay, boleh letak di mana sahaja your Cl. Okay, tak kisah. Tak ada dia punya syarat. Di mana-mana. As long as saya akan nampak dia punya angle dan shape, iaitu tetrahedral. Okay. Now, the next step, lepas dah drawing, okay, kita nak letak bond dipole. Ingat lagi bond dipole yang ada headed dan cross end. Ini dinamakan bond dipole. Kita akan letak bond dipole pada bond yang polar sahaja. So, analyze each bond di dalam this molecule. C and H non-polar. So, no need to put bond dipole. C and H non-polar bond. No need to put bond dipole. C and H here also non-polar. No need to put bond dipole. How about C and Cl? Yes. C and Cl here is polar bond. So, kita kena letak bond dipole. Kalau nak letak bond dipole, ingat this cross end untuk more electropositive. This headed adalah untuk negatif. So, antara C and Cl, which one more electronegative? Cl. So, Cl akan letak headed. So, your C akan letak cross end. So, kita dah letak bond dipole di situ. Okay. Selepas dah letak bond dipole, kita nak tengok
kita akan nyatakan setiap bond ini polar or non-polar bond. Okay. 3 bond between C and H is non-polar bond, while C and Cl bond is polar bond. Okay, 3 bond. 3 CH bond is non-polar bond, while C and Cl bond is polar bond. Point yang seterusnya, either symmetrical or asymmetrical. Okay, so di sini all the bond are arranged asymmetrically. Okay, ataupun kita kata CH3Cl is asymmetrical. Okay, asymmetrical molecule. Okay, kenapa kita kata asymmetrical? Tak kisahlah ayat di atas ataupun ayat di bawah. Kenapa kita kata asymmetrical? Because dia ada syarat tadi saya kata. Kalau nak symmetrical, syarat pertama, kalau nak symmetrical okay, kalau nak symmetrical, syarat pertama no lone pair. Ataupun syarat yang kedua, terminal same terminal. Okay, so sekarang terminal ni sama tak? Tak sama. So confirmnya dia tak ada lone pair. Confirm C tak ada lone pair. Okay, dan pada masa yang sama, bukan atau lah masih dan di sini. Okay, so dia tak ada lone pair, tetapi terminalnya tak sama. Dia nak symmetrical, dia kena achieve these two condition, baru dipanggil symmetrical. So sekarang terminal tak sama, confirm dia adalah asymmetrical. So next point, the bond dipole cannot cancel each other. Okay, this point kena ada. Okay, untuk the bond dipole cannot cancel each other. Kenapa kena ada? Sebab dia adalah asymmetrical. Okay, dan lagi satu sebab kenapa dia kena ada this point cannot cancel, because dia ada wujudnya bond dipole di dalam your molecule. Sebab tu ayat ini perlu ada. Okay, so baru you conclude mu not equal to 0. So CH3Cl is polar molecule. Kalau dia cannot cancel, terus mu not equal to 0. Ataupun kita panggil dipole moment. Mu itu namanya dipole moment. Not equal to 0. Not equal to 0, that means dia ada nilai. Nilai yang lebih besar dari kosong. Okay, kita tak kira. Not in your syllabus. Right. Okay. Boleh Okay. Seolah-olah di sini kita akan nampak resultantnya yang sebenarnya ajar dalam kuliah, resultantnya ke arah sana. Resultant. Resultantnya maksudnya yang the bond dipole yang besar. Dia berat ke arah mana? Dia berat ke arah sana. So bila ada resultant, confirm lah dia polar. Okay.